I come from the most impacted region of the world. Niger Delta, as most of you have heard, used to be a very beautiful place with wonderful environment, fertile arable land, and rich in food and fish. But that was the condition before oil was discovered in commercial quantity. They came to say that you don't have the expertise to exploit oil. We can do it, but it will better your life. It was not quite long before community people discovered that they have been duped. They were fast becoming poorer than they were before. Their land having been taken over by the oil companies. There were huge pollutions everywhere. The rain will wash these spills directly into the river. And most time, they actually discharge waste into the river. And of course, we don't have pipe-borne water. Gas is flared 24 hours a day in close proximity to human habitation. Oil is found in people's homes, school premises, farmlands. So at the end of the day, the people have lost their land, they have lost their means of livelihood, their health was threatened, poverty has set in, illiteracy was increasing because they have no more money to send their children to school. And the public school system has been deliberately destroyed so that children of the poor don't have access to education, because when they are educated, they will ask the corrupt government official questions on how their money is being spent. When you breathe in the poisonous air, you know, lung sickness, different things that we were not seeing before were happening. Women were bleeding, giving birth to deformed babies, miscarriages, and terrible things. And nobody cared. No environmental impact assessment have been done. There have not been any health audit. And to make matters worse, nobody in Nigeria knows. We don't have electricity. The gas that was supposed to be processed into energy use for community people is flared because it is easier and cheaper for the company to flare and make profits for European countries. They pay huge amount of taxes to their government. And on their website, they have beautiful principles and responsibility, this and that. But in practice, it's zero. This is supposed to be a cleanup. Whenever there is a spill, what they do is to pay local contractors, and they just dig a pit and scoop the crude into it and set it on fire. In developed countries, you don't do that. I've just seen the oil problem now in the Gulf of Mexico. Just one oil rig caught fire, and there was smoke. And there is everywhere. People are saying, hey, pollution everywhere. But we live with this every day. We drink poisonous water and live with a terrible environment. Nobody cares. One oil rig, only one. The whole world is shaking. I mean, we don't understand the kind of double standard that people. So this is what they do. And when they set it on fire, most time it will go as far as 7 kilometers. Can burn up the whole community. And nobody cares. And you mobilize the Ogoni people, and they have the courage to put up their demands in what is now known as the Ogoni Bill of Rights. That was submitted to the government of Nigeria in 1990. The Ogonis waited for 3 years. There was no response, and they decided to take their destiny in their hands. In 1993, precisely, they went to every oil well belonging to Shell and put it off. Said, we have not profited from oil. All we have seen is loss of land, livelihoods, health hazards. Within 10 days, when the man was still filing his appeal, he was taken to the gallows and executed. Executed for asking that the community should profit from resources from their land. Those of you that are here could also speak to your home countries to set minimum standards for European companies working overseas, because it's the image of your nation that they are destroying outside. When they were kidnapping there, they don't know whether you have Shell or whether you are Jeep or whether you are Repsol. What they know is that you have a white skin. You are an evil man. They kidnap you. Innocent people were kidnapped because of evil practices of a European company. They must set standards for them, minimum. They must be accountable. There must be business plus human rights. 2 days before I came to Europe, I was beaten up, arrested, and detained. I don't know, they never wanted me to come, but somehow. But that was not the first time. This is one of the times the Nigerian police wanted to arrest me. And the youths, over 500 youths said I should not go alone. They are taking me to the police. And when we got there,
Of course, you cannot detain 500 people. Most of the time have been let off to go. Si a todos los gobiernos y a todas las personas, aunque se violen, se indica que hay normas internacionales de derechos humanos que se aplican a todo el mundo, ¿por qué esta discusión con respecto a las empresas? Para nosotros no hay ninguna duda. Debe haber obligatoriedad para que las empresas respeten los derechos humanos. Necesitamos un marco internacional obligatorio para las empresas, que no existe actualmente. ¿Quién tiene la responsabilidad si una empresa extractiva, como Shell en Nigeria, o las canadienses que yo he conocido en Guatemala hace muy pocos meses, mineras, violan los derechos humanos, o no lo respetan, o actúan sin diligencia? Entonces hay una discusión. ¿Tiene responsabilidad la empresa o tiene responsabilidad el Estado donde opera la empresa? Pero muy pocas veces se habla de la responsabilidad del Estado donde tiene la sede la empresa. Hay una responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos que recae en los Estados donde operan las empresas o se llevan a cabo los proyectos. Hay una segunda de la empresa. No importa que cumpla o respete una ley injusta. ¿O es que alguien aceptaría que la tortura podemos aplicarla en determinadas circunstancias en Nigeria, pero aquí no? ¿A que no? ¿A que nadie se atrevería? ¿Por qué en el ámbito de las empresas los estándares son tan diferentes? Nadie está pidiendo que se convierta en una ONG. Es legítimo ganar dinero. Pero como mínimo, deben respetar los derechos humanos. Y esta es la posición del representante especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales. Lo que queremos son cuestiones obligatorias, nacionales e internacionales. Y mientras tanto, queremos responsabilidad por parte de los gobiernos donde operan estas compañías de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, de vigilancia, pero también de los gobiernos en cuya sede están, la sede de las empresas están, especialmente con el arma y con el instrumento de los créditos de la exportación y en el marco de los derechos humanos, que como hemos visto en el caso de Canadá o como hemos visto en el caso de sus tres gobiernos de Austria, Suiza y Alemania, se puede hacer si hay voluntad política. Cuando alguien es torturado tiene una posibilidad de que un juez le ampare. Cuando alguien es desalojado forzosamente, ¿qué juez le ampara? Hasta hoy esto era prácticamente impensable. A partir de diciembre del año pasado, la Asamblea General de la ONU adoptó el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por primera vez en la historia de la humanidad se ha establecido un mecanismo internacional que ofrece una vía de resarcimiento para quienes no pueden buscar justicia en sus países de origen. El debate, la verdad, que se ha centrado sobre malas prácticas, lógicamente, que es la cuestión pues, que llama la atención, y las iniciativas empresariales para introducir los principios de respeto a los derechos humanos en los modelos de negocio pues, están pasando más desapercibidas. Pero yo vengo a presentarles, por ejemplo, una de ellas. Los Estados tienen el deber de proteger, las empresas tienen el deber de respetar y las personas deben tener vías efectivas de reparación en caso de abuso a los derechos humanos. Lo que tenemos que hacer primero es conocer mejor el contexto social de cada país donde vamos a operar o estamos operando. Conocer todas y cada una de las circunstancias en las que las empresas o que nuestra empresa pueda contribuir a abusos de los derechos humanos. Y luego nos queda esto, que dice, bueno, cada empresa debe decidir el ámbito y el nivel de profundidad de ese conocimiento. Hay casos que son clarísimos. En fin, por ejemplo, el respeto a la vida, pero hay otros casos, como es el respeto al derecho al bienestar, pues que son un poco más confusos, ¿no? Hasta dónde llega la responsabilidad de respetar ese derecho. Repsol se compromete a respetar los derechos humanos y además manda a todos sus empleados que obligatoriamente los respeten. Por lo tanto, para Repsol no es opcional, no es voluntario, es obligatorio.
Adicionalmente, hemos añadido relativamente hace poco, en el 2008 y 2009, una política y una norma específica sobre el tema de comunidades indígenas, dada la importancia que este asunto tiene en las operaciones de Repsol. Repsol ha presentado la Comunicación de Progreso, que es un informe anual donde da cuenta pública de las acciones que ha tomado para respetar los derechos humanos. Esto está en la web de globalcompact.org y todo el mundo lo puede consultar y opinar sobre si está bien hecho, si está mal hecho, es suficiente o no lo es. Y nada, agradeceros a todos la presencia y el interés y todo lo demás. Así que hasta muy pronto.